Ang dinato ang Ginoo. Ganina, nagkanta about grace. And tonight, about what we need. Kabalo ko, daghang tag kinahanglan, no? Kinahanglan tag kwarta, kinahanglan tag may panglawas, kinahanglan tag kaalam, kalinaw, ba't kanang tanan na sa Ginoo. Kung gusto niyo makita nimong kinahanglan, doo usa ka sa Ginoo. Amen? That's why ang song, lingdot kaayo, He is all we need. Wala na gilaing kinanglan. So, atong ba tayo ng camera? Kaya manggawas mga bata. Okay, you can go to your class, mga bata. Okay, 10 years old and below. 11 and 12, pabiling. 11 and 12, pabiling ka. And if you want to move forward, we have a vacant seat in the front. If you want to move forward, last seat na, no? Kaya player na to ang itawag na mga bangko. Okay? Passenger seatbelt na, mulupad na ta. Amen? Rapture na. Anak ko ganina sa inyo, dapat kantagin mo maayos sa Ginoo pag amo simbahan. Kaya kasi rapture na ugma, nadira ka kanta. Wala na kanta, wala na preaching, okay? So that's why enjoy ko na to every time na nakakasimbahan. Let's us enjoy, no? Ayaw lang tawa ang imong katapan. Kay, discourage juga na. Okay? Ano, tanawa yung sa likod, lantaw ka sa Ginoo, amen? Kaya sa dagway palang gudaan, kung wala di grasya, ambot lang. Pasalamat talaga kinaay grasya, no? Dili ta angayan, pero gipaburan ba? Paburan sa Ginoo. Kaya kung wala di grasya, patay ka tanan. Pierno tanan dyan. Okay, atong ibadayon ang last ng bundan, especially hindi siya connection, but we try to mag-isgot sa kinabuhi ni Apostle Paul. And ganina, ilabot 2 Corinthians, ako nagitan ang iyang turn of the place, nagitawag nga tunok ba? Tunok sa iyang unod. And based ito na bala ganina, hindi ko sure kung ma-audio ito, pero sa pagkabala or sa pagkadungog, is nightmare ko siya, na bitaw ginapa-remind sa Ginoo sa iyaha or ma-remind niya permanente ba katong ginahimo niya before sa mga Kristohano nga iyang ipangpatay, iyang ipangdapog, iyang ipang-torture, iyang ipang-priso. So mao na ang murag turn of the flesh ni Paul nga hangyo sa Lord. Ikatulog ni hangyo sa Ginoo nga ipatanggal pero wala kitanggal sa Dios. And then ang himo ni Paul is gihimo na nabito niya tong tawag nga turn of the flesh iyang life mas kilisod kayo magngalagad nga na dala-dala to niya pero gihimo na to niya tusog, gihimo na to niya nga rason nga magpadayon o niya gihimo na to niya nga rason para nga ma-experience niya ang gugma sa Dios. And now, ato i-continue ang atong itawag sa kinabuhi ni Paul, the second suffering nga atong makit-an sa kinabuhi ni Paul. Kanina atong makit-an ang iyang suffering sa iyang unod, sa iyang flesh. But now, atong tan-awon ang iyang second suffering and ato ang tagaan o dako kay pagtagan. Ikabalo ko, most Christians nag-suffer ta, most Christians nag-struggle ta. Look at Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse 13 down to verse 18. Kung naatay Bible, and then kung wala man, try lang na ito ipaminawan, and then try to understand. And then kung makita mo kaliyo kung tindok, no, atong tagaan o dakong importansya ang pulong sa Ginoo, no, ang pagkahod sa pulong sa Ginoo. So many people say that the Bible is holy. Now, dili ko na mahimong balaan kung ang imong kinabuhi, dili mahimong balaan. Amen? Kung na every time makadungog ka sa Bible, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, kaya apply nimo, mahimo jugang balaan, mahimo jugang matarong, mahimo kang right in the sight of God. But always remember, the Bible is our final authority. Yes, mao ni ang ato ang gitawag nga pinatun-an every time nga nasa simbahan. So ayaw uli ron, na wala jugay mabitbit gikan sa pulong sa Ginoo. Verse 14 down to verse 18, atong basahon sa tanan. Bisaya imong Bible, hindi na ka mabasa, hindi na pud ka mabasa, hilom kung gusto nimo. But kung English ka, you can shout, no? Sa pagbasa, sa pulong sa Ginoo. Nabangi si Pastor, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Then while we read, no? Try to understand, try to meditate sa matag pulong nga makit-an, sa matag pulong nga atong matawag atong matun-an this afternoon. Verse 14, and after, ready, start, begin. Notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me,
as concerning giving and receiving, but ye only, verse 16, for even in Thessalonica he sent once, and again, unto my necessity, verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, and I am full, having received the Epaphroditus, and things which are were sent from you, an odor of sweet smell, and sacrifice acceptable, will-pleasing to God. Now, so we know this story, kaning gisulat ni Paul ang gitawag na Book of Philippians, naa siya sa gitawag na prisuhan. O kaning mga Philippians na mga believers, ulahin na sila nakabalo di ay kasi Paul di ay na priso. Nakabalo na lang yung mga believers kasi Paul na priso siya, katong gibalay na si Paul sa prisuhan sa Roma. So ningon tong nga mga Philippians nga muhatag sila kang Paul, musupport sila kang Paul. But if you can find so makit-ani mo diya, ingon ni Paul diya, salamat siya kay naman ang mga tao, mga katauhan sa Philippine trying to support kang Paul mas kinaa sa prisuhan. And then mas kinaas sila sa kalisod, ang mga katawan sa Ginoo na ay gitawag na deep poverty. Kung imong tanaw na siya, naas sila sa kalisod, kung try to give their best. Nagahatag lang yapon sila sa Ginoo. Mas kinaay suffering, but naalang yapon sila kalipay, nga mutabang kang Paul. Naalang yapon kalipay si Paul, nga magpadayon mas kinaas sa prisuhan. Kaya gano'n, o ang title sa mensahe, The Real Joy in Christ. Ang tinuod nga kalipay, naa ang Kristo. Let us pray. Father and Lord, once again, salamat kay sa mong kaayo sa among kinabuhi, Lord. Dili na mo matungkad ipaunsa ni mong ilog giluwas. Paunsa ni mo gibagko ang among kinabuhi. Lord, usahay ang among kalipay, nagabase lang kung unsay among makita. Lord, usahay ang among kalipay, nagabase lang kung unsay gusto na mo nga malipay ni. But Lord, help us tonight to realize that the real happiness wala sa among makita, wala sa among gusto. But naaragyo diha kanino. Lord, despite sa among suffering, despite sa among kalisod, Lord, tabangin me to understand na pili ako ni maglipay tungod kinay Ginoo sa among kinabuhi. Despite sa mga butang na di na mo masabtan usahay, despite sa mga circumstances, despite sa mga trouble na maabot sa among kinabuhi, Lord, please help us tonight to understand your word. Na mahimong blessing among pulong, Lord, that despite sa among suffering, we can enjoy, we can rejoice, we can have joy in serving you sa among kinabuhi. Lord, please help your people tonight. Kabalo mi Lord kung unsay nagian ni Paul, kabalo mi kung unsay iyang kaagi, daghan siya ng affliction. Salamat Lord sa iyang kinabuhi nga nahimong instrumento Lord para namo nga mga Kristohano nga nagsunod po diha nimo Lord. Kung naa may mga affliction, suffering sa among kinabuhi Lord, pagpili ako ni maglipay, pinigyan ko ni mag-enjoy sa among kinabuhi na Kristohano. Lord, don't let anybody katanggalon nila ang among kalipay diya kanimo. Don't let anyone, Lord, na makatanggal, Lord, sa among kalipay nga imong gihatag kanamo. Lord, bless your people. Give the understanding, Lord. Help me as I preach, Lord. Control my mind, my mouth, and every word sa magawa sa akong bakbak, Lord. Ibuha ka ng pulong, dili ka na akong pulong. Lord, kung naay mga sala na nababag, sa iluagit may karoon nga hapon, kaya na mong ginaampo, ginasali, ginapasalamatan. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated, Ikson. In the Book of Philippians, kung imo na siyang tunan, Ikson, mauni ang lugar nga naatuan ni Paul sa iyang gitawag na second missionary journey. Before siya naabot sa Athens, in chapter 16, the Book of Acts, Paul came to Philippi o ay mga tao nga naluwas, the Philippian jailer got saved, ay mga tao ito nga build ang life, nagbago ang kinabuhi. There are many people got saved during his second missionary journey. And after his second missionary journey, si Paul, wala na nila nakitaan, wala na nila isuon na ibalaan kung asa siya. And later in life, ibalaan na lang nila nga si Paul di ay naan sa prisuhan. Ay mag-imong tanawa ng kinabuhi ni Paul, there are grabe ang suffering niya. In the book of 2 Corinthians, na gitawag na turn of the flesh. Na siya ginabit-bit nga suffering gikan sa iyang pagkatao before, katong wala pa siya naluwas. Bunga sa iyang mga binuhatan, katong wala pa siya naluwas, o ginabit-bit na niya. Gitry man niya hangyo ang Ginoo nga tanggalon, pero wala gitanggal. But I like what motivation nga naakang Paul.
And he said, Lord, kung di man mo itanggalon, himo na nato ning kusog sa diya ako maluya. Himo na nato ning rason, Lord, nga magpadayon maski nga naa ako'y kalisod. Pero himo na nato ning rason nga ma-fail na ko imong power sa akong gitawag na kinabuhi. My son, always remember this. Don't let suffering stop you serving the Lord. Dili gyud rason sa usa ka tresoro nga muundang mga lagad sa Ginoo tungod kay naay kalisod. Amen. Ikaw isipon nimo mga lagad ka o di ka mga lagad na adunay kalisod. May nalang kung nangalagad ka kaya naman kung naay kalisod patabangan ka sa Dios. Pero kung naay kalisod nga wala ka sa Ginoo, that is hard. Lisod kayo ang kinabuhi, igsoon kung naatay suffering, naatay kalisod sa kinabuhi unya, wala ka sa Dios. Una, nalingkamot, nakita mo kinabuhi nito, naabot sa initawag na second missionary journey, naabot sa Philippi, and the Bible says, ang Philippi, later na kabalo na nasa Pirisuan, di ay sa diya, nag-transfer siya sa Rome, imprisonment, dito na nagtabang ang Philippian people sa iyaha. And the Bible says, makita verse number 14, in the Bible, notwithstanding, you well done that he did communicate with my affliction. Ay kitawag ka kabukaton na ginabitbit si Paul sa prisuan. Kung sipo na mo igsoon, kung nagsuffer, magaling imong kinabuhi nga wala sa prisuan, unsa na lang kaya ang kinabuhi kung nga ka sa prisuan. Kung nga may pinaka-suffering na kinabuhi, katong nga ka sa prisuan, di ka kagawas, di ka kahimo kung sa'y gusto nimo, dili ka mata, ngunit pinaka-bukad na suffering kung imo nang maagian, pero kung naman nagian na rin po. Paul said na sa Pirisuan aning nga time gisulat niya ning the book of Philippians, and ingon si Paul ya aning book of Philippians is a thank you nga note. Kana bang thank you nga sulat pa nagpasalamat siya sa mga tao sa Philippi. Na despite na ang mga tao sa Philippi nagkalisod po, na deep poverty, na sila kakulangon po sa ilang pamilya, pero wala din sila nag-undang nga mo support ang yapon kang Paul kasi Paul ginahanglan og support. The Apostle Paul had been in prison for quite some time. He was in Rome. The Philippian church had taken an offering and sent it to him by Epaphroditus. Ipadala niya sa gitawag na usa ka place. Notice in verse number 16 is that, or even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Mas kinaapo sa Thessalonica, nagpadala ng gapon mo o kausa. Pero wala din nag-undang padala ang mga Philippian churches. And next, yung sa niya, he has sent offering to him before. Kung naapa sa tinawag ng Thessalonica. In verse number 17, not because I desire a gift. Nag-support mo na ako. Wala ko nag-desire na magkaroon ko regalo. Ingani po. But I desire fruit that may abound to your account. Yan na si Paul ka na inyong paghatag. Dili na wala ko nang gidawat tungod kay nagdawat to regalo. Dawaton ko na para kamo na amoy account, na amoy ma-receive in heaven someday. Na every person nga ako masangyawan, every person nga ako matudluan sa gospel, manuwa sila na amoy part. That is mission. That is mission. In verse number 17, said that, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. He explains the main reason why he wanted them to give. He explained po sa mga tao sa Church of Philippians nga ang inyong paghatag dili na wala pa nagdawat because na ako'y regalo, but gidawat ako na para maging part mo sa buluhaton sa Dios. That is the work of the church. And that's why as a Coastline Baptist Church, we have local and foreign missionary. Naman mo tayo mga lid, tama? Ninda to magpakisami, ninda to igsoon, magpatayas diri. Pero you know what? Even we have need, we need to support sa uban nga pastor. Let the Lord take care of our needs. Kung nang tabog po, nadapat ko sa inyong suporta, sa inyong offering, pero wala, dili kita gusto ko regalo, but gusto na ko, naamoy account, naamoy parte sa atong mga gihimo para sa Diyos. Ikaw siya, he wanted fruit to abound to their account. Kung sa may gusto magprutas diyan ni pobre, prutas igsuon nga kalan.
nga maunay butas sa usa ka Kristohanon espirituhanon, kalan every soul nga ma-reach out the soul naa kay part. That's why as a church, as a Apostolic Baptist Church, we support nationwide because every soul nga ma-reach out dito sa lugar kung asa ang mga missionary naa kay part. Di man na makaadtog Africa, di man na makaadtog Cambodia, di man na makaadtog sa different places, but if we support the missionary nga naa dito, gitawag sa Ginoo dito, we have been a part. Maunay na kamo ani sa kaning nga passage mong gibasa kanina. In verse 18, but I have all and abound and am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Nadawat na niya an odor, a sweet smell. Iya pang na simutan. Ang gitawag nga sweet kaayo nga pagkahatag. Walay pagkabugulbol, naghatag ang mga Philippian churches na wala nagabugulbol. From you an odor, sweet smell, and sacrifice acceptable, well blessing of God. Ingon ni Paul, he tells how sweet the gift was to him because it is expressed their love. Sa diha nga nadawat niya ang gift gikan sa iyang si Paul igsoon, grabe ang kalipay niya despite sa iyang suffering nga naas siya sa prisuhan. But dahil usa ka churches nga naghatag ng kalipay because na ay usa ka churches nga nakaila diha ang Kristo. And I know kani mga Philippian churches sa diha naghatag sila they receive the joy na sila because they have Christ. The thing could be summed up as follow, rejoicing in spite of blank. The Apostle Paul was in prison and everything was going bad for him externally. Kung imong tanawon sa iyang gitawag nga palibot, dili gid maayo. Naa sa gitawag nga bad nga kahimtang, lisod nga kahimtang. But he had great rejoicing in spite of difficulties. Naa sa dako kayong kalipay despite sa kalisod. He is teaching that the Christian's experience is not caused by something which is going on onward and on around the Christians, but something which is going on within him. Circumstances did not determine the happiness of the Apostle Paul. The condition of his own heart did Paul was in prison. He did not have any of things that we normally think will bring us happiness and joy. In spite of this, he had the peace of God in his heart and the joy of the Lord in his soul. His circumstances were taking striking contrast to his Christian experience. His circumstances his soul was that there was prisoners in the maritime prison in Rome. His Christian experience was one victory, joy, happiness, and peace. Now Paul said, ana siya, ang tinuod nga kalipay wala nagamatter sa imong outward nga makita. Christians, paminaw. If your happiness based on kung unsay makita nimo, dili ka all the time mahimong kalipayan. Kung ang imong kalipay nagabase sa usalang katao, nagana nga tao ma-fail sa imong life, maundang ang imong kalipay. Kung ang imong kalipay nagabase lang sa mga butang aning kalibutana, kalibutang sa kalibutan igsoon, naka-fail na sa imo and then maundang ang imong kalipay. Gusto kang tinuod nga kalipay? Ana ang Kristo ang tinuod nga kalipay. That is what Paul saying. Inaas sa iyang heart, deep in his heart, igsoon, nakita niya ang gitawag na real joy in Christ. Nakita niya igsoon ang experience niya as a believer, as a Christian. He experienced a Christian kasi rin igsoon na nagdala og kalipay sa iyang kinabuhi. The real joy in Christ. Number one, because of time, ato rin agian. Naatay 5 ka points this evening and try my best kung mahumanta karon nga hapon. Number one, the real joy in Christ. Number one, Christ brings rejoicing in suffering. Ang Ginoong Jesucristo modala siya og kalipay sa diha nga ikaw nagkalisod. Now, ang atong text, atong makita sugod sa Philippians chapter 1 to Philippians chapter 4, atong kun-an ang book of Philippians this evening. Look at chapter 1. Philippians chapter 1. Sugod sa look at verse number 1 down to verse number 7. Dito makita nagsuon the believer's life rejoicing in spite of suffering. Pili nila kastoryas, pili ka mag-enjoy, nila ka sa problema. Pili ka mag-enjoy, nila ka sa kalisod. Kaya naman, maunay nagabo sa mga Philippians believers, even kang Paul, verse number 1. In the Bible, Paul and Timotheus,
the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are Philippi, with the bishops and deacons. Verse number 2. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you. Verse number 4. Always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. Indot kayo kapit Andrikson ay mga kalisod. Pero in Bible na sila kalipay. Verse 5. For your fellowship is the gospel from the first day until now. Verse 6. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Verse 7. Even as it is meet for me to take this of you all, because I have you in my heart, in as much as both in my bonds, and in the defense of all confirmation of the gospel, he all are partakers of my grace. Now, and so on, we can see that the suffering and so on sa mga kasuhanan rin, kung makit-ani mo niya, ang Ginoong Jesucristo, mao'y nagdala o kalipay sa matag Kristohanon. By the way, so on, if we have struggling, if we have suffering in life, always remember, we can rejoice. Verse 8, look at verse 8. For God is my record, how greatly I long after you in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, make this word, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may improve things that are excellent, that ye may be sincere and without offenses, till the day of Christ. Verse 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory of praise of God. Ampak sa verse 18 and so on. Verse 18, chapter 1. Ato rin humanong chapter 1 and so on, because of time, ato lang ang abak-mambakan. Okay? Verse number 18. What Paul said, ingon ni Paul diya, despite the suffering, mga Kristohano, nasa kalisod sila, pero they were enjoying, they were rejoicing. Verse 18. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I thereunto sa man, rejoice ye will rejoice. Sa diha kasi po ingon sa diha nagawali sa gospel, sa maayong balita, na ay kalisod, na ay mga problema sa iyang kinabuhi. But the Bible says, I thereunto rejoice. Kamu diha magakalipay mo, o ako po magakalipay. Despite the suffering, it's on Paul telling us that you can rejoice. You can rejoice. That is Paul said, verse 19, for I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Verse 20, according to my earnest expectation and my hope that is nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Look at verse 21. What a blessed verse. The Bible says, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ingon ni Paul, throughout the suffering natin kalisod, throughout the suffering natin mga persecution, na ay mga gitawag na trials in life, natin kalisod sa itong gitawag na kinabuhi. But we can rejoice, kaya naman, kahit kung ikaw na minabuhi na kang Kristo, ang imong kamatayon ginansya. Tindot ka makita ng soul. Nga naatay suffering in life, nga naka sa kabubuton sa Ginoo, ang imong kamatayon igsoon, that is gain. Ginansya na. For to be to live is Christ, and to die is gain. Verse 22. But if I live in the flesh, paminaw igsoon, dili ka maglipay, ang imong kunod. Ang tinuod imong kalipay, kung naka suffering, naka sa Ginoo, nakada ng Kristo. But verse 2, but if I live in the flesh, kung manginabuhi ko diha sa unod, sa akong kaibog, in the Bible, this is the fruit of my labor. Yet, what I shall choose, I would not. Verse 23, for I am in the strait between two, having a desire to depart, and to be with Christ, which is far better. Now, it's all what Paul tells us. Ingon sa diya, Christ brings rejoicing in suffering. Kung naa kay kalisod, kung naa kay kakulangon, kung naa kay kinahanglan sa imong kinabuhi, ingon ang Bible igsoon, you need Christ. You need Christ.
You can enjoy the suffering, kauban nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Usahay sa atong kinabuhi kung naay kalisod, kung tanggalon nimo ang Ginoo diha, mag-suffer ka, walay kalipay diha. You can understand this son. Sa diya nga ikaw nagapadayon ka, nakakasagitawag ka kalisod, o niya, wala kay patagad sa Ginoo, ang imo lang kaugalingon, ang imong ginahuna-huna, ang imo lang itawag na labor, ang imong gipanikabutan. But always remember, son, dili ka mag-enjoy, makaingon ka, nganong ingani man ako kaswanong kinabuhi, nga luwas na inoon ko, daghan akong problema, dili ka ma-enjoy sa imong gitawag ang Christian life. You come to church, na nakay problema, and then dili mo ma-enjoy ang service. Why? Because wala ni mo nasaktan na ang tinuod nga kalipay na aron ka Kristo. The real joy in Christ. You cannot find the true happiness in this world. I don't care kung ano ka pa sa kalipay na magahapon, yes, that is happiness, kalipay na, pero mubo lang. Pero ang tinuod nga kalipay na alang naadya ng Kristo. Ingon diya, Paul explaining the Philippians people that he can rejoice even though he suffer. Pili ka maglipay, maski nagkalisod-lisod ka. Most of us are happy when we are suffer, and happy when we don't not suffer. Dili ka malipayon kung nagkalisod-lisod ka, pero kung wala ka naglisod, malipayon ka. Normal na siya nga kinabuhi sa tao. Kanabi kang ayahay kayo mong kinabuhi, nagkakalipay ka, ka-enjoy ka, ka-rejoice ka. Pero maabot sa problema, mugpod kayo ka. Wala, doon kayo kusog. Luya kayo ka, kusog, problemado kayo ka, kusog. Wala ka naka-enjoy sa mong Christian life. Why? Because you focus your suffering instead of focusing the Lord Jesus Christ. Sometimes ang atong kinabuhi, we are happy because we are naa sa tuwatanan. Our happiness, joy, and peace depend upon the external condition of the body. It was not. So with the Apostle Paul, he was happy and full of rejoicing even in his suffering. Na igsoon, most of the time, abi na to ang kalipay, kaya kami itong makita na to, ang kalipay, ang atong tawag na joy and peace, nagadepende lang sa external na kondisyon. Ano ba, ganun, diliwan mo ba? Dili ko malipay, ako gina problema ba? Nagadepende lang ka kung sa external yung mga kondisyon ba? Di ko malipay ron, kailagot kaya kung class nito eh. Wal kayo, kanang madungod kayo, kiat kayo, sige pa naman sa baksuwa. Dili ko malipay ron, mukot ko ron kayo. If you are truly Christian, rejoice always, rejoice. Naaman ka sa kalisod, naaman ka sa kayahay, pagdaon o kalipay sa Diyos. Ayaw tubuti ang imong kinabuhi, iksuon na ikaw mismo nga naan ay Ginoo, nakailanan ka sa Ginoo. When there's something happen in your life, nag-struggle ka, nag-suffer ka in that way, kung ipakita nimo sa ubang tao na nag-suffer ka, kawala ay kalipay nga naa ka sa Dios. No, iksuon, I'm telling you, maski naa ka sa kalisod, you can rejoice in the Lord. Kung usad gusto makitaan sa Ginoo sa atong kinabuhi, kaya bang makitaan ka sa imong silingan nga maski unsa nimo kalisod, pero kapadayon ka diha sa Ginoo. Kaya bang naunsa imong gitawag ka kalistanan sa imong kinabuhi, but you try to understand na ang Ginoo nga naa sa nimo, kaingon na sila sa mga tawanan, wala man nagilungag, pero sige ayaw man kayong kinabuhi. Nag-rejoice man, nagkakalipay man, nagasimba man gapon. Why? Because naay kalipay dahil Kristo. Amen? Number 2, because of time. Christ brings rejoicing in suffering. Number 2, Christ brings rejoicing even in the most simple service for Christ. Ang Ginoo nagdala siya og kalipay maski gamay lang kaayo ang imong gibuhat para sa Dios. Dili kailangan ang dako nga buluhaton para ma-enjoy ka sa service. Dili kailangan ang dako nimo, kailangan ka mo kanta diri para ma-enjoy ka. Pastor, kailangan mo kada para malipay ko. No, dili igsoon, maski gamay lang ang butang imong gihatag sa Ginoo, pwede ka malipay. Wala yung chapter 2. Look at chapter 2 is on. Chapter 2 verse 1 down to verse number 4. In the Bible that if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, in any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy. Ngayon po na, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Verse 3. Let nothing be done through the strife of vainglory, but in lowliness of mind, let it esteem other better than themselves. Verse 4, looking not every man on his own things,
but every man also on the things of others. Like so on, ingon si Paul once again, man is deceived. Ang mga tao ba, talin lang. He thinks he can find happiness and joy through the big places. Abi sa mga tao nga, mga kitas nagdako kayo nga, kalipay sa big opportunities. Malipay kung ano ganyan opportunity. Sometimes, we can find happiness and joy. Abi ato sa kitawag ng mga big titles. We are professional. We are ingana. Then, na-enjoy ka, mahimo ka na kalipay. And sometimes, we seek honor ka sa place, sa lugar, sa gawag, sa eskwelahan. And then, nakakay kalipay. But the Apostle Paul found rejoicing in spite of the fact that at this time, he was a place of lowly service. He was in prison. He was tied to the hands of those that guarded him. Yet he found a real joy. Sa diha nga si Paul naa sa prisuhan, wala kay siya mahimo para sa Ginoo, but he write a letter. Nagasulat siya og mga letter para sa mga katawhan sa Dios. He do something for the people of God, and the Bible says he find a real joy. By the way, son, di mo kailangan ang great opportunity para malipay ka. Di mo kailangan ang gitawag na great riches para malipay ka. The real happiness is in the Lord Jesus Christ. I continue my testimony last bilang buntag. Alam ko sa inyo, I have a dreams with my family. Nako'y panghandlo sa pamilya. And in short, wala na po naabot ang panghandlo sa pamilya, but God changed my dreams. Anak ko, Lord, I try to follow you despite sa ingani akong kahintang. And I have a big dreams with my family because sila ko mahawa sa problema, mahawa sa kalisod. Una akong tawhanon nga paglantaw ang akong panghandlo sa akong pamilya. But when I following the Lord, na diya na nag-follow ko sa Ginoo, hinahinay, abi na po, dili, walay kalipay. Abi na po, dili masupply sa Ginoo ang tanan akong Panginoon. Ginawa sa gihimo sa Ginoo. Naabot ang time nga ang aking papa yatake siya in heart attack. And nagtawag ako isuon na isa sa pastor kanang need ka matamot-amot pastor kay kanang si papa kailangan siya og kambal, kailangan siya medication. Siyempre pastor why po. Ano ko sige lang ask kay ano lang po ang pusa ko pag-provide sa Ginoo kinahanglan. That time morning, evening, noon, pray ko Lord. To go in the ministry. My family na ay kinahanglan. Usa kong hapon. Even 500 peso or even 200 peso, dili ko makapadala. But they need money because para si Papa makatake o tambal, makaulian siya. Then after 2 days, nag-pray ko, nagatawa ng mga ay pastor, ayan na lang pastor kay okay na, na-provide na. Nakapili, Papa. Sa 120,000. Huh? Alam ko, Lord, wala pa 120,000 pero di mo i-provide. A little service to the Lord na ay akong kalipas sa kasinas. I never regret that I'm serving God. Wala na human din. After that, naa siya ginatake at tambal every day. Tag-1 ka book, 8 ka book, tambal inumo niya. Naitag 150, naitag 200, naitag 180 ang isa. Inumo na niya for almost 3 years or 2 years. Ibinta. Ibinta ang amount sa tambal. Anak ko mangod. So, ang amount sa tambal is almost 70,000 a month. Di ba may iksuon? I-divide o 70 nasa mga kanato sa mga 15,000 each pag-iksuon. Ano ko, Lord? Another problem, I don't know how sa ako na give up. What I'm doing is, I've been praying, Lord, please prove to my family na dili mali ang aking tuman ng pangalan. Alam ko, Lord, please prove my family nga dili ko partahan
pero nako'y kwartahan nga Diyos. After 3 days, nagtawag balik ang akong mga. At sa pastor, kanang ayaw na lang padala pastor kay i-provide na sa gobyerno ang iyang tawag. For almost a year, 70,000 a month, for almost a year, wala itong mas piso na nahatag sa akong papa. Wala kong kwarta, dili ko dato. Pero now, I'm very, nagakalipay ko sa akong kinabuhi, kaya nakita ko ang tinuod nga kalipay na ang Kristo. He provided the days of my father. Karoon ang papa, naulian na. Nanala si Tambal ginamiti, tagduwa, tulo na. For the grace of God, naulian siya, naayos siya. And I believe that because of a little service na aking i-offer sa Diyos. Until the next on, there is rejoicing even in the most simple service for Christ. Kasi gamay lang imong ginahimo dira sa Diyos, but I believe there is a great rejoicing na ay dako kayong kalipay niya. For almost pila ka thousand ang ginadeclare sa mga pastor, kailangan tayo ba yung Lord? I don't know asa pamagitan ka ng amount, wala ka dito halos ipamasahe mo ulit yung Davao, wala ka dito halos ipamasahe yung mga kabisita kay Papa, but Lord, saan na po niya? Paunsa na po niya ma-provide nila. God is a God. Kadato nga Diyos. We provide everything. And telling you, maski piso, 2, 5, wala ko'y naambag sa tambal sa akong Papa. Because God acknowledged our service to Him. Kung sa'yo na mo, I have to rejoice. So far, for almost a year, nag-maintenance siya, wala na ginagawag. Ang igsoon na, boy, kailangan tani, boy, pastor, kailangan, no? Wala na yun. Since a month, every month, nag-din sila tambal, pero wala na yun, nagaduko sa buha mga ayaw, kay kabalo na sila, nga ang Ginoo nagyapon, supply sa ilang kinahanglan. And you know what? That is my greatest joy. Isip na ko, kung siguro kung nahimo kong engineer, isip na ko siguro nahimo kong negosyante, na ato'y million na kwarta, pero bukat kaya sa kuha 70,000 a month, ipalit ng imo tambal. 70 amat pala na ito, nahimo kong professional, na ako'y naabot sa kong pangalan, na ako'y natigong na kwarta, na ako'y nahimo, napundar sa kong kinabuhi, pero 70,000 a month. Iso, nagkita pagawa sa 1,000, 70,000 na baka ha? Nga 1 year na ang nilabay, 70,000 every month, 1 year na ang nilabay. Do you think na ay mabilin sa imong pondo? No! But thank God na ako'y Ginoo. Amen? A little service, you can rejoice in your life. Number 3, chapter 3 of Philippians. Number 1, Christ brings rejoicing in suffering. Christ brings rejoicing even in the most simple service for Christ. Number 3, Christ brings rejoicing in spite of weakness and imperfection. Despite na naakay kalisod, naakay kaluyahon, naakay weakness sa imong kinabuhi, in spite na imperfection, dili ka perfect, at ubangan sa Ginoo. But I believe so, Paul was weak, yet we has happy. Paul was in prison, but he was happy. Paul had found from within what most of us seek from without. Exalt always remember chapter 3. Look at verse number 4. Verse 4 then. Verse 4. In the Bible, verse 4, the Bible says, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, and touching the law and Pharisees, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness, which is the law of blameless. Mao ni ang kinabuhi ni Paul before iyang istorya sa mga katawan sa Philippi. Verse 7. But what things were gained to me, those I counted loss or price. Ingon si Paul, ang ani akong life before I am in the palace na ako sa mga Hudyo. Ako ang leader sa mga Hudyo. I gain this, I know the scriptures, I know the law of God, I know a lot of things sa akong pagka-Hudyo na ako'y mga butang na nahimo. I sikat ko nga pagka-Hudyo. Ingon ni Paul niya, I am a zeal persecuted, na ako nag-persecute si Bahan before, but those things were gained to me, then lost counted
uncounted loss for Christ. Verse 8. Yet doubtless I count all things but loss for the excellency, and of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but dung, that I may win in Christ. Verse 9. And be found in him, not having my own righteousness is the law, but that which is taught, the faith of Christ, the righteousness which is God by faith. Verse number 10. That I may know him, look at that verse, and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, remain conformable unto his death. Verse number 8, so on, verse 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I apprehended that were preached, which also I am apprehended of Christ. Verse number 20, so on, and 21. The Bible says, for our conversation in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Like so, there are times when Paul nasa prison, but he is happy. When times si Paul na ay weakness, na ay gitawag na weakness in life, but he is happy. When Paul had found from within that most of us seek from without. Like so, Christ bring rejoicing in spite of weakness and imperfection. Number 2. Number 4. Christ brings rejoicing in spite of anxiety. Philippians chapter 4. Look at Philippians chapter 4. Verse 1 down to verse number 4. Ingon sa Bible that therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown, to stand fast in the Lord, my dearly beloved, I visit you, Eunice, and visit Syntyche, that they be on the same mind in the Lord, and I entreat thee also, through your fellow helpless woman, which labor with me in the gospel, that Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Verse number 4. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Paul telling those Christians, nanaman mo sa gitawag na kalisod, maski unsa kalisod sa imong kinabuhi, ingon ni Paul, that rejoice always. Again I say, rejoice. Number 5, because of time. Ito yung makuman. Ulit na yung malang. So, number 5. Number 1, Christ brings rejoicing in suffering. Number 2, Christ brings rejoicing even in the most simple service for Christ. Christ brings rejoicing in spite of weakness and imperfectness. Christ brings rejoicing in spite of anxiety. Number 5, here are the ways Christ brings this joy and peace. Mauning mga pamaagi, na si Kristo mo bit-bit, mudala o kalipay o kalinaw sa atong kinabuhi. Letter A, the right prayer, life brings peace. Philippians 4:6. Look at the verse. Philippians 4:6. Use the Bible, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. We should be careful for nothing, but we ought to pray and thank God always. Ngayon po, verse number 7. Look at verse 7, it's on. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, paunsa man danon sa Ginoo ang kalipay o peace sa imong kinabuhi. Number 1, you need to pray. Pray is the key to the right prayer, ang tama nga pag-ampo, na instead of mabalaka ta, why not mag-ampo ta? Instead nga naga-problema ta, why not mo-ampo ta? I-use Bible niya, ang peace, ang kalinaw, verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So it's so on, the Christ bring this joy and peace, the right prayer in our life. Number 2, the right thought. Sakto nga bang una-huna? Life brings peace. Look at 4 verse 8 and 9. Look at 4 verse 8 and 9. Chapter 4 verse 8 and 9. The Bible says, ingon sa niya, ang atong una-huna is our thoughts. Ingon that, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just,
whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Isipan ng mga butangan ng inyo ni Pondre, kung sa'y tama, kung sa'y pure, kung sa may lovely, kung sa'y mga butang igsoon nga honest, kung sa'y mga butang nga tinuod, ingon si Pondre, think of these things. And kung imo na isipon, verse number 9, look at verse 9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, buhata na, and the God of peace shall be with you. Na igsoon, God brings joy and peace in our life. Number 1, in prayer. Number 2, in our right thinking. Sakto ang unahuna ba? Usahin mo lang itong unahuna. Puro lang, ato walang pangandoy ang gatong ginalantawan, gilantaw si pangandoy sa Ginoo sa mga kinabuhi. Usahin atong unahuna. Mali, yun, sipyat panunay. Ang atong unahuna, mag-struggle ka paninti. Ang atong ginahuna, puro ng suffering, puro ng problema. Instead of thinking about problem, why not you think about the Lord Jesus Christ? Amen? Ingon ni Paul there, whatever things are true, whatever things are honest, think of these things. Amen? It will bring the peace shall be with you. If you have peace, then magkaroon ka joy in our life. The Philippians, so the Bible says, the right thought life brings peace. Guard your thought life. Guard your thought life. Kaya imong unahuna, mauni ang pinaka dirty, kinakahugaw sa tanan. Kung unsay makit-ani mo, be careful kung unsay kinatanaw nimo kay naman, it will record sa imong gitawag kung nahuna, and then dili madugay imong mahimo. Thinking in bad thoughts, thinking about people na kinakasuk-an nimo, makit-ani mo siya, nag-remind sa imong nahuna. Be careful of that. Don't let those bad thoughts, don't let your thinking na mahimo nga dili maayo kay why? Because your thinking is not right. And then your heart is not right. Because the Bible says, kung imong isipon ang tama, ang honest, ang pure, imong Bible diha, the Bible says, and the peace of God. Ingon the Bible, and the God of peace shall be with you. And the joy, it is naa sa atuan. Ingon sa verse number 9, those things which we have both learned and received and heard and seen in me, do, buhata na, and God of peace shall be with you. Number 3, so on. Number 3, in Christ bringing joy and peace in our lives. Number 1, right prayer. Number 2, right thoughts. Sakto nga unahuna. Number 3, so on. Being ready to die, bring this peace. Kaya bitaw, kampante na tayo kasi mong life ba, Lord, nag-suffer ko, Lord. Nga niya, kinabi ko, patin ko rin, okay na. Kalitan, enjoy ka mong ka, Lord. Pakon ko niyo, okay na tayo, Lord. Kaya biyaan na akong mga utang ko, Lord. Biyaan na akong mga problema. Kung kabot ko ni mo, Lord, patin ko, sige na, Lord, lipay ko. Muna yun nila, being ready to die, bring this peace. Look at chapter 1, verse 21 and 24. Okay, chapter 1, verse 21. Ingon ni Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I would not. Verse 23. For I am in the street, fixed with two, having a desire to depart, and to be with Christ. It is far better. Ingon si Paul, for to me to live is Christ. Namatay ko, ang ginansya. Lord, mas maayo siguro na ako diya, kauban ka. Kaysa nagkakalisod today. Being igsoon, gitawag nga ready to die, bring this peace. Kaning kalipay, kaning gitawag tinuod nga kalipay, when you are ready to die, kung kabalo na ka, kung mamatay ka, padulong ka sa langit, di na ka mahadlok mamatay, pero ayaw sa Diyos, amen? Di na sa mahadlok mamatay, pero ayaw sa, gusto mo ka mga kauban ng mong pamilya, di ba? Kaya mga presohan ng usahay, sa mga bugiro kayo, nana ko, luwas ako, para mamatay ko, hindi ko pa sila, paskil na karoon sa ayos, ako pa niya. Hindi ako kayo mga anak. Pero kung plano sa Ginoo, kung kawagkong sa Ginoo, magkakalipay ka, amen? Kung kahapon mas Ginoo, itong ginapoy, that is the greatest gain. Binansya kayo na. For to me to live is Christ, and to die is gain. Verse number 23. For I am not disturbed, having to desire depart, and to be with Christ. Next phrase. Is far better. Na ako ba Kristo? O kayo ang Kristo? Then must nindot. Nevertheless,
To abide in the flesh is more needful for you. Mas maayo pa igsoon. Ano nga, is being ready to die this spring. Madala na siya kalipay na to. Madala og peace atong kinabuhi. Number 4. Ang pamaagi, ways Christ brings this joy and peace. Number 4, obedience brings this inner peace. Ang atong pagsunod ya ng Christ, pagdala siya og sulod nga kalipay. Look at chapter 2 verse 12. Chapter 2 verse 12, ako basahon ni sundi sa imong mga mata. The Bible says, ingon that, wherefore my beloved, as ye have always obeyed. Now, rinod kayo, no? Kaya kamo always nagapalo sa Ginoo, nag-obey mo sa Ginoo, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ingon ni Paul dahil soon, in our obedience, it will bring the inner peace. Number 5, because of time, fellowship with Christ bring peace. Ang atong fellowship, ang atong time dira sa Ginoo, nagadala na siya og kalinaw, nagadala siya kalipay, tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi. Chapter 3 verse 10 and 11. Kung nakay verse na, nakay bulletin 10 and 11. The Bible, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, and being made conformable unto His death. Verse 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Now it's so on, Paul said, fellowship with Christ bring peace, bring joy in our lives. And last, number 6, growing in grace and continuing to press forward in service for God, bring peace, bring joy. Sa diha ka ikaw nag-grow, nagatubo ka, pinaagi sa grasya sa Ginoo, nagapadayon ka nga mo press forward in the service of God, sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya imong gihimo igsoon, nagdala siya og kalipay. Look at chapter 3 verse 13 down to verse 14 for the last verse, and mahuman ako ani. Chapter 3 verse 13 and verse 14. And hope this verse gamitan ni igsoon, gamitan ni for you. Verse 13, brethren, I count not myself to be apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. What Paul telling us? Kung magsige ka remember sa mga bad past in your life, you cannot rejoice in the Lord. Kung imong hinumduman ang nitabo kahapon, kung imong hinumduman ang mga bad na nitabo last week, kung imong hinumduman ang mga butang nga dili maayo nitabo sa imuha last month, so yata ka igsoon, maski pag nakakasiman, you are not rejoicing. What Paul telling us? But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before. Now, Christians, paminaw, if you let your past control your life, possible, it will destroy your future. If you let the bad past it is controlling in your life, sayang ang imong ugma. Sayang ang imong future. Yes, we have a lot of bad past. People hurt us. People persecuted us. People giving us problem. And people, combination, people are always giving us problem. Dili ka kaya na. We are not perfect person. Dili mo na perfect na tao. But if thinking tonight, kung imong paminting hinuto mo na may tabo gahapon, di ka makapasaylo. By the way, son, unforgiveness is still sin. If you have unforgiveness sa imong life, mo na mapugong na di ka malipay diya sa Diyos. Mas kinangalagat ka sa Ginoo, kay tamo na kay unforgiveness, walay kalipay, walay rejoicing, wala gakalipay ang imong kinabuhi. Kaya na gitawag na unforgiveness. By the way, son, if you forgive other people, suryahan ta ka, dili lang na para niya. Kung nagapasaylo kag tao, by the way, kung imo kipasaylo mo sa katao, dili na para sa iya, dili ingon ka talawan na siya, talawa lagi, nagay pasaylo no. Okay, talawan na, no dili so. I'm telling you, if you ask forgiveness of someone who hurt you,
It is your good benefits. Imo ng sarili nga benepisyo. Dili lalim igsoon if na someone nga naga-trigger sa imong unahuna, na someone nga nagapasuko sa imong unahuna, kaya naman even natulog ka, ang imong ganggo siya. Even nagalakaw ka, ikaw na isa pa rin muna, naasa iya ka. Imbes mag-enjoy ka, hindi ka maka-enjoy. Why? Because you are na unforgiveness in your heart. How can you be enjoying your Christian life kung imong tugutan? As I said sa inyo, let the Lord revenge. Pasag tila Ginoo mamubalos kaya naman, kung ang Diyos mubalos, mas lisod. Mubalos ka, sumbag ka, wala, ay naman. Diba? Kung ang Ginoo mubalos, kasi tiyangan. Kasi balikan ka mo. I don't know. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kalimti na itong mga tao nga nakapasakit nyo. Kalimti ang mga butang na nakabuhat ka dautan. And reaching forth unto these things are before. I said to mo many times, anak ko ni mo ni, ako nagbalik sa inyo, don't let the bad things destroy your future. Don't let the bad past destroy your future. Kung mag-aigsoon, kung magsige kagkupot, ay mo lagyan, yan ang mga kalisulti mo sa una, sige kagpugugkag, sige bit-bit, anak, mo na yung nakapabugat, uy, mo na yung makapalisod sa imo, na every time dapat mag-enjoy ka, anak at time, pero ang imo una-una, wala din kalipay, kaya naman, naakay kaligod-god, naakay kasuko sa usa ka tao. By the way, sir, mo na yung naman ninyo, hindi, yun na, kabubuton sa Diyos, na naakay tao, at di papasayo. It is not the will of God that if someone hurt us, you know what, kung ingon ng tag-persecution, kung nagaan mo na, I've been there before. Even today, a lot of, even pastor, nag-persecute ako, kay mga tao, hindi ginahan ako kay pastor mo, nagawalik, galing anak, no, I don't care. Because the Bible says, forgetting the things are behind, and reaching forth unto the things that are before. Ingon dia, I press toward the mark for the prize of high calling of God in Christ Jesus. Maski na yun kapasawa, kabalo, unsay gihimo niya nako. Pastor, ayaw nga nagsura, sayo lang na si Pastor, kaya dili man ikaw anak kaagi. Yes, kabalo po anak. Wala ko kabalo kung unsay inyong conflict, wala ko kabalo kung unsay inyong nahimo. Pero kabalo po ang Ginoo kabalo anak. Wala pa makita sa inyong gibuhat. Pero wala po ang Diyos na makita. That's why Paul said, forgetting those things which are behind. Ayaw paguti nga kanang mga nilabay na maunay maghinder sa imong kaugnaon. Ayaw paguti ang mga nilabay na maunay makahinder sa imong pagtubo sa Kristohanong kinabuhi. Don't let those things destroy us. I believe God is a God of forgiveness. For conclusion, igsoon, I've been writing this. Ako na nagbasahon para sa inyo. English ni siya, but I try my best to translate sa Bisaya. Conclusion. Most people never learn the blessed truth that happiness comes from the inward state. Daghang mga tao, wala sila kabalo, ang tinuod nga kalipay diyan. Naa sa imong tinuod nga kasingkasin. Nasa Ginoo mo sa din, naa sa imong kasingkasin. Not an outward state. Wala sa gawas, wala sa makita. It comes from an inward condition, not an outward condition. All happiness that comes from the outward stimuli, it is but temporary. Ang makita ni mga kalipay na naalang sa gawas, temporary na and live a greater hunger for the future happiness. The happiness that comes from serving God, living for others, walking with God, helping other people, forgiving other people, that ka na naglakaw kada sa ginawag ng Ginoo. It is a happiness that is not only a real, but it is a lasting and does not increase the appetite for experience that bring temporary happiness. Now, ang imong kinitawag na kalipay sa kinitawag na makita, mga temporaryo na,
kalipay sa kwarta, temporary ra gyud na. Kanang kalipay sa imong makit-an, temporary ra gyud na. Pag ang kalipay nga nagalagad ka sa Ginoo, ang kalipay nga naglakaw ka sa Dios, ang kalipay nga nagatabang ka sa mga tao, ang kalipay nga imong gihatag para sa ang imong service nga gihatag sa Ginoo, I believe that is a real happiness. This means that the Christians can control his own happiness. Ang atong kalipay, kita ang nagapito. And it is a choice. Pero kung gusto kang tinuod ng kalipay, I'm telling you, na anak ng Kristo. His happiness does not depend on the will of others. If one is happy when people are nice to him, and unhappy when people are not nice to him, then he can be happy only when someone. Ingon diri kung malipay lang ka sa usa ka tao, tungod kay ang usa ka tao nagakalipay sa imo, pero haabot kumuundang nagpalitay nimo. Kung sa imo tiyon, temporaryo lang, maundang ang imong kalipay. If one is happy only when people give to him and is not happy when people do not give to him, can be happy only when somebody decide to give something to him. Ingon diya, malipay lang ka kung tagaan ka, malipay lang ka kung naihatag nimo, malipay lang ka sa imong kinabuhi kung naay something nga madawatan. Pero kung muundang na ughatag, ingon dira, if muundang na siya ughatag, then ang imong kalipay pod maundang. If one is happy because of what he determines in his own heart, then he can decide to be happy. Kung ang imong kalipay nagdetermine sa imong gitawag na kasing-kasing, gikan sa imong kasing-kasing, and then maka-decide ka in happy, maski walay material things, wala kay madawatan, but you can be happy. If giving brings happiness, ang imong paghatag sa Ginoo kung walay madalag kalipay, one can be happy all the time. Tanan ka magkakalipay, for he can give all the time. Kung imong tanaw ng paghatag, igsoon mauna ang makapalipay nimo, and then ang Ginoo makahatag og taas na panahon nimo. Dili temporaryo nga kalipay. If loving brings happiness, kung ang pagigugma nimo sa Dios, ang pagigugma nimo sa uban nga tao, kung mao'y magdala og kalipay nimo, one can be happy all the time. Perminti ka magpalipayon. Ingon dra kung imo ang paghatag nimo sa mga tao or bigay sa Ginoo mo may madala kalipay mo, then sige kag hatag. Palitay ka rin din. Kung ang pagigugma nimo ay makalipay nimo, gikan sa inward, gikan sa kasing-kasing, nagigugma ka sa uban nga tao, you help other people, nagigugma ka sa Dios, and then kung gusto ka malipay, you love others, you love God, o ka na, hangtod sa hangtod, nakakay kalipay. That is the lesson. For he can love all the time. Kaya pili ka may gugma, kara oras. And last, if serving brings happiness, one can be happy all the time, for he can serve all the time. What I'm saying is, ayaw i-determine ang imong kalipay sa mga butang na makita. Choose happiness from your heart. Ang paghatag, ang pagigugma, ang pagpangalagan. Kung mauna ang kalipay sa imong kinabuhi, magmalipayon ka hangtod na mabuhi ka. You can create happiness, the happy life if you do that. Once the Christian learns this blessed truth, he has found the happiness for which he sought and for which the world covets. Sometimes, people brag us, malipay ka. No, I'm not saying mali ka. Pero kung dira ka mag-focus, malipay lang ka kung naay someone ginahan mo. Dili ka ang tao ginahan mo. If ang kalipay nimo nagabase lang sa mga tao, dili ka lang panahon ang tao ginahan mo, maundang imong kalipay. What I'm telling is right, so ang tinuod ng kalipay naa sa paghatag, naa sa pagigugma, naa sa pagpangalagan. Mauna ang tinuod ng kalipay. If you want to be happy all the days,
love the Lord, give your life to the Lord, and serve the Lord. The real happiness in Jesus Christ. Mag-aampo ka rin, let's pray. Father in heaven, Lord, salamat sa imong tulong. Lord, dili yun patago na mo sa akong kinabuhi ko na ay mga butang na maabot sa akong kinabuhi malipay ting. Lord, dili masiguro mali ng anak ang mga thinking, but help us, Lord, not to be focused on that things. Lord, tabangin ang akong kalipay mahimo nga sentro nga naa sa pagigugma nimo, pagigugma sa mga tao. Lord, tabangin ang akong kalipay, Lord, nagabase sa among paghatag, sa among kinabuhi, sa among kwarta, sa among mga bahanti, Lord. Kung mauna ang among kalipay, malipay ni all the time, maka-choose ni nga malipay. Lord, kabangin ni ang among kalipay na sa pagpanganagan. Kaysa diha ang mga hagad ni Lord, kung malipay niya na, we can bring a happy life every day. Ito gusto na mo, mga lagad nila. For there are many Christians na wala ang sabtan ang kamatuuran sa tinuod na kalipay. Pasalamat kay Lord kay ang tinuod na kalipay nagagitan diha. Lord, kung unsa may mga butang na makababaw sa among kinabuhi, ayaw tuguti, Lord, na mawala ang kalipay sa among kinabuhi. Lord, we are in church today. People are hurting. People are discouraging. People, Lord, looking a real happiness. Pasalamat, Lord, kay ang tinuod na kalipay na ang Kristo. Naa sa among katawan na manluluwas. Bless your people this evening. Whenever kung sa man ay mong gilay silang kasitasyon, Lord, ikaw maghahatag ko kadaugan sa ilang kinabuhi. Lord, we surrender everything into your hands tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Kawig soon, pagdako